Kinuha mo ni Mr. De La Fuente. Oops! Masikip. Mendoza. Wala. Mr. Roy. Wow, na-intercept ko. Dizon. Viray. Alright. Oops. Tama po ba? Kaya tabi nyo to using the board. Set Joy, baby. De La Fuente. Mendoza. Jason. Malaksak. Wala. Nakakuha mo ni Mr. Kanyas. Kanyas, nagkata pa basahan. Bitawan. Oh, pinigay Sir Loy. Rabino. Nilabas sa bola. Bitin. Aguinaldo. Domerecho. Malalim. Rabino. Sa polis sa Biray. Biray to Dizon. Traveling. Rabino. Inubulako. Hop. Mr. Pogi for 3. Mendoza. Loy. Nabatay po ni Viray. Viray to Cortez. Hindi po kumunay. Bitawan. Viray to De La Fuente. To Aguinaldo. Walang problema. Mr. Kanyas. Wala, Dizon. De La Fuente to Dizon to Viray up. Traveling. Cortez. To Kanyas. Libre. Bikin lang. Aguinaldo. Dizon for 3. Rabino. Kanyas to Cortez. Bitin. Aguinaldo. Solo. Wala. Science. Loy. Wala rin. 6 minutes. Score mo natin 8-5. Loy. Sapa. Bitin pa rin. Viray. Bumitaw. Wala. Rabino. Line ball. Mendoza. Viray. Aguinaldo. Bitawan. Loy. Sumobra naman. Minutes.
Rabino. Binabantay ni Rabela. Bumila ng tres, Mr. Bobby, wala. Isa pa, tinigay ni Rabino. Walang problema. Rabino. 8-7. 4 minutes, 15 seconds. Jason. This time, Sobra. Mr. Cañas. Bounce pass from Mr. Loyloy. Oh, nice din po. Mr. Dizon. Mendoza. Aguinaldo to Dizon. Wala. Hindi na shoot. Foul, Mr. Dizon. Makapit yung buhangin sa bola. Makapit yung buhangin. Rabino. Bitin. Aguinaldo. Binabantay ni Rabino. Oops. Malandi ang bola. Viray. Basket is good. And 7. 3 minutes, 5 seconds. Contest. Ay. Hindi na awa. Viray. Dizon. Hindi rin na awa. Oy! Tapos pa. Hindi na daw sa Mr. Lalay. 10-9. 2 minutes, 35 seconds. Sir Joy. Dizon, Viray. Viray! Bitin! Cañas. Cortez to Cañas. Nawilog. Wala. Cortez. Wala pa rin. Dizon to Mendoza. 1 minute. Lakas naman yata. 12-9. Rabino. Humay. Kapit ang bola. Binulabot sa isang Viray. Pass break kay Mr. Dizon. Mendoza to Dizon. 14-9. 1 minute, 25 seconds. Aguinaldo. Mendoza. Dizon. Pasok. 16-9. 1 minute, 5 seconds. Cortez. 16-11. 1 minute. De La Fuente. Viray. Airball. 35 seconds. Cañas, Loyloy. Pasok. 30 seconds. Dizon. Wala. 20 seconds. Loyloy. Cañas. Bitawan. 9 seconds. 16-13. Lamang po ang Black Teams. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And that's the end of our first half. Score po natin, 16-13. Lamang po ang Black Team.
for the second half. Are you ready? Lalay. Wala. De La Puente. Mr. Pilay. Na-intercept po ni Mr. Cañas. White ball na, white. Oh. Nag-change na po, nag-change na. Kalimot na kayo, kalimot. Cortez, bumira. Cortez, 5-3. De La Puente. Hizo. De La Puente. Viray. Humawi. Wala. Lamang na po ang white team, 18-16. Dixon. Wow. You're right. Mendoza. Using his muscle. Wala. Oh, nakuha po yung sa Piray. Direct ko eh. Ison. Wala. Mr. Oh, nakuha po yung Mr. Cañas. Nasobrahan lang sa pasa. Lamang na po ang white team, 18-16. Oh, nakagawan. Nakagawan ni Mr. Apio. Cortez. Basket is good. Apat na po lamang. Diray. Diray Dominado. Oh. Shake ball. Bishop. Mendoza. Aguinaldo. Foul. Foul. Sinister Pogi. Giray. Halftime. Mr. Giray. 20-18. Happy score. Alright, intercept po. Mr. De La Puente. De La Puente. Jason. All na po. Tabla na po. Tabla na. Nakatala na sila. Cortez. To Mr. Laylay. Using the glass. Balik po niya ang kalamangan ng white team. Alright. 24-20. Lisa. Foul. Ramiro. De La Puente. Aguilera. Foul. De La Puente in front of the ball. Viray. Viray. Wala. Fast break po. Sakto. 26-20. 6-point lead, the white team. Viray. De La Puente. De La Puente. De La Puente for three. Lalay. Bumawi. Wala.
Kaso, di na shoot. 26-23 ang ating score. 3-point lead ng white team. Rabino. Cortez. Cortez. Rabino. Giray, solong-solo. Cortez. Cortez, binagsak ang bola. Binalik sa kanya. 30-25. Oy, naka-steal po ni Mr. Loy. Pito na po ang lamang ng white team. Ayun lang. Nag-error na po. Cortez. Good ball po yan. Wala. Loy. Mr. Cañas. Fast break, Mr. Mendoza to Iran. Masuk. 4 minutes. Ako po ni Sir Loy. 5-point lead ng white team. 32-27. Mr. Pogi. Alagdagan po. Dito na. Ako po ni Sir Cañas. 8% po. 3 minutes, 35 seconds. Rabino. Loy. Loy. Rabino. 9-point lead. 7-point lead. 3 minutes, 10 seconds. Cortez. Dumiretso. Pasok. 3 minutes. Lisa. Wow. 3 minutes. Vilay for 3. Alin na lang ang kalamangan ng white team. Bumawi. Hindi. He's done. Apat na lang po ang kalamangan ng white team. 2 minutes, 35 seconds. Cortez. Nag-attempt. Pasok. Cortez for 3. 2 lang pala. 2. Pinawi po, Mr. Dizon. 4-point lead pa rin po. Kalamangan ng white team. 2 minutes, 10 seconds. Score natin, 40-36. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Jason. Ako po Mendoza. Scoreboard natin, 40-36. Apat pa rin po lamang ng white team. Rabino, wala. 1 minute, 29 seconds. Patang naman, apat. Apat na po lamang ng white team, 40-36. Good ball. Loy. To Cortez. Binalik po kay Cañas. Bumig. Bigay Rabino. Wala pa rin. Viray. Laro-laro lang ha. Laro-laro lang. Aguinaldo.
July. Gison for 3. Oh, isa na lang po ang laman. Isa na lang po ang laman. 50 seconds. Isa lang po ang laman ng white. De La Fuente, binigay kay Mendoza. Ay, Robin, laman na po. Laman na po ng isa. 41-40. Kuya Joy, 41-40. Kuya Joy. Contest. 20 seconds. Ay! Lamang na po ang black team, 41-40. 13 seconds. Lamang na po ng isa, 41-40. Lamang yung black ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, up, down. 2 seconds. One. Oh! Not counted down. Congrats po sa black team.